জেলায় বেড়েছে হাতির তাণ্ডব। এই এলাকাতে রোজ আসছে হাতি, কিন্তু এই এলাকায় দেখা যায় না বনকর্মীদের টহল। নিমতি এলাকার বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে রেঞ্জ অফিসে গিয়েই উঠলেন। শুধু জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এলাকাগুলিতে নয়, হাতির উপদ্রব বেড়েছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে হাতির উপদ্রব। पूरे गांव वाले मिलकर आए हैं कि हमारे गांव में जिस प्रकार से हाथी अत्याचार कर रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है या तो कुछ ऐसी सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है, जो कि हमारे गांव के लिए बहुत ही दुखदायी है। और हम ऐसा आज से नहीं, बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं और हमारा यहाँ केवल गांव का जान माल दोनों का ही नुकसान हो रहा है और कुछ अत्यधिक हो रहा है, जो कि हम आज ऐसे सिचुएशन हो गया है कि हम अपना घर के आंगन में भी नहीं निकल पा रहे हैं और ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ऐसा कुछ भी उपाय नहीं किया जा रहा है हमारे लिए, और कुछ भी ऐसा कुछ उपाय ना कुछ ऐसा व्यवस्था की जा रही है जिससे हमको सुरक्षा मिल सके। तो हम इसीलिए आए थे कि हमारा सुरक्षा को निश्चित करें ताकि हम अपना ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सके। নিমতি এলাকায় রোজ আসছে হাতি, হয়তো কেউ জানতেই পারত না যদি না হাতির আক্রমণে মৃত্যু হতো এক ব্যক্তির। একটি মানুষের প্রাণ চলে যাওয়ায় শোকে পাথর গোটা গ্রাম, পাশাপাশি বেড়েছে ক্ষোভ, যার কারণে তারা এলাকার রেঞ্জ অফিসকে সুরক্ষিত স্থান বলে মনে করছেন। সেখানেই আশ্রয় নিচ্ছেন এলাকাবাসীরা। আগে শুধুই রাতে, বর্তমানে সকালেও এলাকায় চলে আসছে হাতি, কিন্তু গ্রামবাসীদের রক্ষার্থে কী উদ্যোগ নিচ্ছে বন দফতর, মিলছে না কোনো উত্তর। হাতিদের আক্রমণ থেকে বাড়ি, জমি, ফসল রক্ষার্থে নিজেরাই এগিয়ে আসেন গ্রামবাসীরা। হাতি কীভাবে তাড়াতে হয় জানেন না তারা। কখনো বাজি পুড়িয়ে, আবার কখনো জোরে আওয়াজ দিয়ে হাতি তাড়ানোর চেষ্টা করেন তারা। এই কৌশল হয়ে ওঠে ভয়াবহ। হাতি যখন উল্টো তেড়ে আসছে বলে জানান এলাকাবাসীরা। আলিপুরদুয়ার থেকে অনন্যাদের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।